नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशीष आपको स्वागत करुँच मो ग्रीन रूप जर्नी चैनल। आज देखूँ बहुत सारा आम किसी परिवा तोड़ाई नुआ नुआ मत परिवा तोड़ाई कह गले आज हार्वेस्टिंग टी सब अधिक समय लगी बहुत किसी परिया तोड़ाई चलते आरंभ करवा आज हार्वेस्टिंग वीडियो। आउ देखो आम बोर मोर प्रथम छात उपरक आसी आज सोना आसी नाला लेट आज आसो टे बोर आरंभ करा प्रथम आज लंका तोड़िया कारण लंका गछ उपर नजर गला बेलू बोर लंका गुड़ा सब पाची जाता। प्रतिदिन आमर लंका तोड़ा हो नाला मु प्रतिदिन आसे छात उपरू किंतु लंका तोड़ेनि तो बो से कहला लंका सब पाची गला तू किसी तोड़ू मुझे हाँ आज आस तो तोड़दे सब जाक तो से सब लंका तोड़ा आरंभ होगा। प्रथम ये लंका गछ देखुए एक्चुअली बापा लगे मो 18 पाखे गोटे अंगूर गछ लगे बापा गोटे गछ आनी पोती तो एपटे देखूँ बो एपटे छात को आसला बो एठू भी कि लंका थिला लंका तोड़ा आउ कि कैप्सिकम जेहेतु जेहेतु खरा दिन आसीगला तो आ कैप्सिकम गुड़ाक एक्चुअली कह गले पली हाउस ही भल हो पार आ छात उपर एत भल हो पार तो छोट छोट साइज रही है मुझे तोड़े आउट आम कैप्सिकम तोड़ा सारापर एपटे आसला बहुत मूला उपाड़िया को आ मूला गुड़ाक प्रपर साइज फेब्रुआरी मास लास्ट है आसिक देखिपे तथापि मूला गुड़ाक प्रपर साइज हो कारण मुझे ठीक टाइम लगे दी आ मूला गुड़ा प्रायतः 60 दिन में रेडी कह गले आ गछ गुड़ा देखुए पूरा फुल फुल हो सब जगह अच्छी आ गोटे गोटे ग्रो बैग पाखापी 25-30 ऊपर मूला लगी आ देखो आम झील भी पलि आसला ये आसिक हाई भी कला देखुते बो गोटे गोटे कर मूला जो जो अच्छी सब बाछिकी तोड़ा तापर बो कि आम तोड़ा आफल बेर तोड़ सारापर ये डालिंब होता बहुत देखा पाची के पाची पचारूला तापर आम ये कि स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग आ स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग सरलापर ये एपटे आम लाली मूला था लाली मूला प्रायतः मुझे 2 मास तले लगे बहुत मूला नहीं मो पाखापी 70-80टा मूला लगे छोटिया जगह बो कहला एगुड़ा अच्छी तो आज सब जगह मूला नहीं जा उपाड़ देकी मुझे नहीं जा देखिपे साइज टी केते बड़ आ लाली मूला आम गोटे गोटे कर सब तोड़ा देखिए आउ कि आज आम नुआ नुआ जिन हार्वेस्टिंग हम आ देखो लाली मूला तोड़ा सारापर देखो ये गोटे उलकोबी तोड़ा पाखापाखि उलकोबीर ओजन 500 उलकोबी आमर ये उलकोबी तोड़ा सारापर देखो गोटे कखार यहाँ आज आम प्रथम कखार तोड़ा ए मसरे आउ ये कखारटा बहुत ओजन थी पाखापाखि 2 किलो 800 ग्राम थी मो ओजन करी तोड़ा सारापर आउ देखो आम झील देखो टेकी पारनी ठीक है आगे नहीं आम ये सोलो बोटी रखीदेला सेपटे आम कखार तोड़ा सारापर झुड़ुंग तोड़ा हम आ जेहेतु झील आसी झीर कम हो सबुद हाथ मार आ झुड़ुंग तोड़ा सारापर किछटा पियाज ठंडा दरकार हो सब तरकारी फरकारी पकाइवाई भजारे कि पकड़ी करने तो पियाज गछ गुड़ा मुझे लगे दी कहली बो को उपाड़ देवाई एवं आज आज सबुठ भल हार्वेस्टिंग होमर कौन कह गले टमाटो चलते देखिए टमाटो आमर केते किलो बाहर आपण मैंने भी देखिए आ मत कमेंट करेंगे आपण मैंने टमाटो गछ गुड़ा केमती लगे आ टमाटो आम हार्वेस्टिंग आज केमी आपको लगी स्पेसीफिक दयाकोरी मत कमेंट मध्यम जनइबे आपण मैंने कमेंट मध्यम जनइले मत खुशी लगे आउ कि आग्रह हम आपण नुआ नुआ भिड किसी आने देखो बो सेपटे टमाटो तोलुची सहित आमर सोना बो को साहाଯ୍य करुच्ची आउ सी तार गोटे गोटे कर तोलुची कारण से बेसी तोड़ी पारे एका सांगे हाथ जेहेतु तार छोट आउ बो आउ सोना 2 जण मिसिक टमाटो तोड़ा आरंभ कर सारे आज बहुत सारा एक्चुअली टमाटो हार्वेस्टिंग होती बो ताको तोड़िकी दौर गोटे गोटे कर सी आउ टेकी पारनी जेहेतु ओजन हो तो सी कौन कर बड़ ट्रे पकई दूसरी आती सब आम तोड़ा भितर आज आम लकी उपरକୁ पलि आसी बुलाप लकी भी ता भितर बुलूची देखो आहरी टमाटो एक्चुअली कह गले मोर 7टी टमाटो गछ लगी ग्राफ्टिंग गछ भितर 4टी लगे आउ मंजी भल भेराइटी मंजी लगे 3टी गछ तो 7टी गचरे कह गले मोर 2 थर आ पूर्व हार्वेस्टिंग होता बहुत सारा टमाटो भी बाहर पाखापाखि प्रति हार्वेस्टिंग 3 किलो 3.5 किलो टमाटो बाहर किंतु एथर हार्वेस्टिंग तार 2 डबल कह गले टमाटो बाहर आपण मैंने देखने आगू जापर टमाटो गछ गुड़ा आप देखुए एत पर्यंत भी ठीक अच्छे टमाटो नुआ नुआ आसूसी कसी आसूसी फुल आसूसी आपण मैंने भी एक्चुअली विंटर मास पूर्व स्टार्टिंग रू आपड़ जो टमाटो माछ गछ लगे देते टमाटो गछ आपंकर 90 दिन आप फल हम स्टार्टिंग हो बढ़िया सैज्रे आप फल पाइबे एक्चुअली टमाटो गछ बेसी बड़ जगह दरकार नहीं
ବାର ବାର ଆପଣ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଥିରେ ହେବ ଭଲ ହେବ। ଟମାଟୋ ତୋଳା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଆସିଲୁ ଏବେ ମଟର ଛୁଇଁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମଟର ଗଛ ଏଥର ମୋର ଶୀତ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବହୁତ ଶୀତ ପଡ଼ିବାରୁ ମଟର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିନଥିଲା, ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଲେଟ୍ ଯେହେତୁ ହେଲା ମଟର, ତ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଯେତିକି ମଟର ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ସେତିକି ବି ଆଜି ଆମର ତୋଳିଦିଅ, ଆଉ ଆ ପରଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତୋଳା ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଯେତିକି ତୋଳା ହେଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥର ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଉପଡ଼ା ହେବ। ଆଉ ମଟର ଛୁଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ବାହାରିନଥିଲା, ପାଖାପାଖି 250 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ମଟର ଛୁଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ବେଶୀ ବାହାରିନଥିଲା। ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ 4ଟି ଗଛ ମାତ୍ର ଲାଗିଛି, ବେଶୀ ବି ଗଛ ଲାଗିନି ଯେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବି ବାହାରିବ। ମୁଁ ସବୁ ଗଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥର ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଲଗେଇଛି, କେଉଁଥିରେ ଫ୍ରୁଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ବେଶୀ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେତିକି ଏଥର ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ହେଇଛି ପ୍ରାୟତଃ 8 ମାସ ହେଲାଣି, ସବୁଯାକ ପରିବା ଗଛ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେପଟ ଆମର ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ମଟର ଛୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତଳା ସରୁଛି। ସେପଟେ ମଟର ଛୁଇଁ ତଳା ସରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଆମର ଶାଗ ତଳା ହେଲା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ 12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି, 18 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଛି, କିଛିଟା ଅବଢା କୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତାର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କିଛିଟା ଶାଗ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପକା ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଜାଗାରେ, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଆପେ ଆପେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୋଉ ଆସିଲେ ଛାତ ଉପରକୁ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଘରେ ଯେତିକି କହିବାକୁ ଗଲେ ମଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ସେ ଛିଡ଼େଇକି ଚାରିପଟେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଛାତ ଉପର କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଫସଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଗଛରେ ସେଇଠି କୋଡ଼ୁଆରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଗଛ ହେବ, ମଧ୍ୟ ସେଇ କୋଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶାଗ ଗଛ ହେବ। ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ 2 ଥର ଶାଗ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଉପାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ କୋଡ଼ା ଖସ କରି କିଛି ଗୋବର ଖତ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ଭଲ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ সোନା ଆମର ଟମାଟୋ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଟମାଟୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବା କଥା ଆସିବ ମୋ ସହିତ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ 3-4ଟା ଟମାଟୋ ଖାଇବ। ଆଉ ସେପଟୁ ଆମର ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ତୋଳା ହେଲା। ଆଉ ଧନିଆ ଗଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଆଖୁ ଗଛ ସେଠି 2ଟି ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଆଖୁ ଗଛ ପାଖରେ ଧନିଆ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ସେପଟୁ ଧନିଆ ସରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 16 ପେଟିରୁ ଆମର ଧନିଆ ତୋଳା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଧନିଆ ତୋଳା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେପଟେ ଆମ ଝିଅ ଟମାଟୋ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ତାର ଟମାଟୋ ଏତେ ପ୍ରିୟ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି, ପ୍ରତିଦିନ ତାର କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ 3-4ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ବୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଧନିଆ ତୋଳୁଛି। ଧନିଆ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ତଥାପି ସତେଜ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧନିଆ ଆମର ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବହୁତ ଧନିଆ ତୋଳିଲା ଭିତରେ সোନାକୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଇଛି। ସେପଟେ ମୁଁ ଯାଇ କିଛିଟା ଆମର ଲେଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ତୋଳି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଧନିଆ ବାହାରିଲା, ଗୋଟିଏ 16 ପେଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧନିଆ ବାହାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଲେଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିବ ତ ଲେଟସ୍ ବି ଭଲ ସାଇଜ୍ ରହିଛି। ଆଜିର ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।